Halo Miss, halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik pengelolaan kultur sekolah. Saya Salsibila Bagista Rompas sebagai koordinator dengan 3 anggota kelompok saya, yaitu Katarina Maharani, Nathaniel Justin, dan Inike Fitriani Widaya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, merupakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Pendidikan karakter siswa bukan sekedar urusan penanaman nilai-nilai, melainkan suatu proses internalisasi nilai sehingga membentuk suatu sikap atau mentalitas dalam diri siswa. Sikap dan perilaku pada umumnya dalam keadaan harmonis walaupun tidak selalu demikian. Pengertian kultur sekolah. Kultur sekolah dapat diartikan sebagai cara hidup sekolah yang meliputi segala kegiatan sekolah di luar maupun di dalam ruangan yang mencerminkan nilai, kepercayaan, dan norma yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh warga sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya sekolah. Jadi ada 3 aspek pokok yang berkaitan dengan buku sekolah, yaitu yang pertama adalah metode pembelajaran, yang kedua adalah kepemilikan dan manajemen sekolah, dan yang ketiga adalah kultur sekolah. Budaya sekolah sebagai organisasi. Usul budaya organisasi. Menurut Robbins tahun 1983, terdapat beberapa pengertian mengenai budaya sekolah sebagai organisasi. Yang pertama, terdapat aturan penyeimbang yang tidak tertulis atau norma tidak tertulis, memiliki bahasa tersendiri yang menjembatani komunikasi, memiliki etika bertindak laku, dan memiliki kebiasaan untuk memilih hubungan dengan anggota maupun pihak luar. Dan unsur-unsur budaya ini dapat ditemukan di sekolah yang memiliki budaya sekolah yang baik. Dan berikut adalah karakter budaya sekolah. Yang pertama, otonomi individu, di mana adanya bertanggung jawab dan kemandirian dan kesempatan untuk melatih inisiatif dalam organisasi. Yang kedua adalah struktur, yaitu ternyata tindakan aturan penyeimbang dan sebuah pengawasan untuk mengatur kerja dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah dukungan dan identitas, di mana adanya tingkat individu yang mengelompokkan organisasi sebagai unit khusus dan organisasi yang berisah ahli. Yang berikutnya yang keempat adalah penghargaan informasi, di mana adanya reward atau penghargaan terhadap seseorang yang menunjukkan performa dan keberhasilan dalam organisasi. Yang kelima adanya toleransi, di mana adanya tingkat pemecahan konflik antara personal ataupun antar organisasi dan adanya kebersamaan perbedaan yang timbul. Dan yang terakhir adalah pemecahan risiko, yaitu adanya keinginan karyawan untuk memberikan dukungan yang lebih inovatif dan semangat terhadap resiko yang timbul. Dan yang berikutnya adalah hakikat sekolah dan hakikat perubahan. Dengan zaman yang terus berubah, sekolah juga belum menyesuaikan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Agen perubahan merupakan teratur komitmen sekolah. Hakikat perubahan, faktor kebutuhan sekolah, faktor pembelajaran berlaku sekolah, dan waktu penentu perubahan. Yang dapat saya jelaskan, saya akan dijelaskan oleh Erik. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 hal, yaitu yang pertama sikap dan budaya sekolah yang dapat mendukung pendidikan karakter, dan juga yang kedua adalah prinsip-prinsip pengembangan budaya dan iklim sekolah. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang sikap dan budaya sekolah yang dapat mendukung pendidikan karakter. Jadi ada beberapa sikap dan kegiatan atau kebiasaan positif yang dapat diterapkan atau dilakukan oleh warga sekolah, seperti siswa, guru, karyawan, atau warga sekolah yang lain menurut Daryanto.
Di slide selanjutnya, saya akan menyebutkan 8 budaya sekolah yang dapat mendukung pendidikan karakter. Sebagai yang pertama adalah budaya saling memperhatikan manakala setiap bertemu. Jadi budaya ini itu menyangkut saling menyapa, berjabat tangan, memberi senyum, mengucapkan salam, dan mungkin kebanyakan sekolah juga sudah menerapkan ini seperti 3S, senyum, salam, sapa, atau mungkin bisa lebih dari 3S, yaitu 5S. Lalu yang kedua adalah budaya dialog. Budaya dialog ini tuh apa? Jadi budaya ini bertujuan untuk mempertemukan para ahli di bidang pendidikan untuk membahas pendidikan tentunya. Seperti yang kita tahu, kalau pendidikan itu tidak hanya stuck di situ-situ saja. Perubahan itu perlu sehingga kita tuh tidak merasa monoton terhadap suatu hal gitu. Jadi maka dari itu mereka berdialog untuk membahas sebuah hal tertentu dari zaman kuno ataupun bisa dari zaman kuno sampai modern. Lalu yang ketiga adalah budaya disiplin. Budaya disiplin ini bukan hanya untuk murid ya, tapi juga untuk guru dalam mengajar. Jadi seperti contoh, bagi murid untuk selalu disiplin setiap kali sudah waktunya pergantian jam atau jam istirahat selesai. Jadi mereka ya harus segera masuk ke dalam kelas gitu, bukannya entah kemana gitu. Begitupun juga dengan guru juga harus tepat waktu dalam mengajar, tidak membuang waktunya dengan ngobrol-ngobrol atau mungkin entah apapun itu. Lalu yang keempat adalah budaya kerja keras, cerdas, dan tulus atau jujur dalam menyelesaikan tugas. Jika sudah waktunya untuk mengumpulkan tugas, ya harus dikumpulkan. Hal ini juga dapat melatih rasa tanggung jawab dan juga disiplin bagi murid untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan juga berkualitas. Yang kelima adalah budaya kreatif. Budaya kreatif itu apa? Bertujuan untuk melatih dan memberdayakan serta mengembangkan kreativitas siswa untuk mencapai atau menciptakan inovasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Sebagai contoh adalah ekstrakurikuler di sekolah yang dapat diikuti mungkin lebih dari satu atau banyak sesuai dengan minat dan bakat siswa. Lalu yang keenam ada budaya tanggung jawab, yaitu melatih dan mengkondisikan kemandirian siswa untuk mengambil segala keputusan atau persoalan hidupnya secara mandiri berdasarkan hati nuraninya. Jadi siswa ini dilatih untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia katakan atau dia lakukan tanpa suatu paksaan gitu. Jadi menurut hati nurani, menurut apa yang sudah dia yakini. Lalu yang ketujuh adalah budaya menulis. Budaya menulis itu apa? Melatih dan memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan bakat untuk menarasikan gagasan dalam bentuk kajian akademik di bidang jurnalistik. Sebagai contoh, mungkin dimulai dari sekolah menengah atas, atau mungkin sudah dimulai dari sekolah menengah pertama, ada ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, itu bisa diikuti untuk mengembangkan bakat dalam menarasikan suatu gagasan ya. Lalu yang terakhir adalah budaya memimpin, yakni melatih dan mengembangkan jiwa kepemimpinan siswa dalam berorganisasi, kesiswaan maupun kegiatan kepanitiaan. Jadi budaya memimpin ini bisa dimulai dari siswa sebagai ketua kelas bukan hanya dirinya sendiri yang dipimpinnya, namun juga seisi kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu menuju ke tahap yang lebih tinggi, ada OSIS, MPK, panitia pentas ini atau panitia ulang tahun sekolah. Di sini ada 3 sifat kultur, yaitu ada kultur positif, negatif, dan juga netral.
Untuk yang bersifat positif sendiri itu menjamin meningkatkan mutu pendidikan ya untuk mencapai prestasi dan akademik di bidang pelajaran maupun akademik seperti perlombaan atau kejuaraan lain di bidang yang mereka minati. Lalu memberi penghargaan terhadap murid yang berprestasi, komitmen dalam belajar, saling percaya antar warga sekolah dan juga yang lain. Untuk kultur yang bersifat negatif sendiri, itu adalah kultur yang menghambat mutu pendidikan. Seperti contoh yang pernah kita alami di sekolah, banyaknya jam kos atau jam pelajaran kosong. Lalu yang lainnya, seperti siswa takut untuk berbuat salah, membukakan pendapat atau bertanya, dan adanya kompetisi tidak sehat antara murid dan murid, perkelahian antar siswa atau antar sekolah dan juga sebagainya. Dan yang terakhir adalah kultur yang bersifat netral. Jadi kultur ini itu tidak mendukung peningkatan mutu pendidikan, baik di sekolah maupun di tingkat pendidikan yang lain. Seperti mungkin arisan antar warga sekolah, itu jelas tidak mungkin meningkatkan mutu pendidikan. Lalu kesamaan seragam guru dan karyawan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada prinsip-prinsip dan pengembangan budaya dan iklim sekolah. Budaya dan iklim sekolah tentunya harus memberi efek positif, dampak positif bagi warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, bahkan masyarakat sendiri. Dan menurut Daryanto, ada beberapa prinsip yang dapat menjadi acuan sebagai pengembangan budaya dan iklim sekolah. Terdapat 10 prinsip-prinsip pengembangan budaya dan iklim sekolah menurut Daryanto. Yang pertama ada berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua menemukan komunikasi formal maupun informal antar warga sekolah. Yang ketiga menciptakan inovasi dan bersedia mengambil risiko. Yang keempat memiliki strategi dan program yang jelas di sekolah. Yang kelima berorientasi kinerja yang dapat diukur. Yang keenam memiliki sistem evaluasi yang jelas. Ketujuh, komitmen yang kuat yang dimiliki oleh pemimpin maupun warga sekolah lainnya. 8, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Ke-9, adanya sistem imbalan dan penghargaan yang jelas. Lalu yang terakhir adanya evaluasi diri. Hi, Miss. What I'm going to be doing in my segment is giving you an example of different cultural experiences between Indonesia and the United States. Some of the major differences can be seen clearly, but most of the other ones are very, very different in a way. When it comes to, let's say, the payment for school, for example, the payment for school only happens in Indonesia, whereas in the United States, the schooling system provides, the government provides schooling for everyone, so it's free. The only thing that the parents would have to do when it comes to money-wise, it would have to be based on school lunches for the children in the cafeteria, or it can be based on extra things. So if they were to join a sport, or if they wanted to buy a certain book, then they would have to pay for those things. But other than that, the whole entire school and the whole system of the school is completely free for everyone, which is definitely different in Indonesia. Another thing that can be clearly different from the two countries would be, for example, how a student enters schools. As I've seen in the past, and I'm not sure how it goes now, but how the students enter schools in Indonesia, it seems like they have to take an entrance test to see whether they are capable of entering the school or not based on their knowledge. But in the United States, we don't have to take an entrance test. There is no such thing, like I said before, because
the schooling system in the United States is free. Anyone is able to go to school based on their area and where they live. So in each area or in each region, there is a school nearby for everyone to go ahead and enter. So there is no such thing as an entrance test. They focus on the different regions and they focused on the different areas that people live in, and whatever school exists, that's where the child will go. Another major difference would be the transportation system. The culture in the United States is that school buses are provided for students to take to go straight to school and go straight back home. In Indonesia, though, there is no such school bus system. So that's why maybe, for example, students anywhere, let's say around Jogja, can go to the favorite school. So they don't necessarily focus too much on different regions. But I think that's a little bit different now. I think the culture in Indonesia, they're trying to adapt maybe what the Western countries do, where the child will go to the nearest school where they live. Whether that's going to be a good outcome or a bad outcome, I'm not too sure, because I think Indonesia still focuses on really good schools, accredited A schools, and things like that. So it is completely different than the United States. They don't mention anything about good accreditations when it comes to the different schools, even though most of the time parents and students will know whether a school is good or bad depending on how the education works and things like that. Another major difference is uniforms. When students in the United States go to school, they don't need to wear uniforms, but the only uniform that they will get will be, especially in maybe junior high school and high school, they will get a PE uniform or a physical education uniform, and that too is paid by the parents. So during the time of the class, minutes just before PE starts, the students will go to the locker room and change. And then after that, they will take their class, or they will do the class. And then they must go out again and change again. That's what I had experienced in the past. It's definitely different in Indonesia because each day there is a specific uniform for those kinds of days. And then when it comes to physical education, students will wear their uniforms from home. More or less, I think, because when it comes to the United States especially, schools tend to want their students to be able to express themselves, because once again, the country is all about freedom of expression and freedom of speech. So we can wear and look however we want. There are no regulations, except for the fact that we still have to look proper. Nothing too revealing, nothing too crazy, and then of course be very careful of words written on t-shirts that might offend certain people and things like that. But those are the only things that the students have to worry about when it comes to schools. Another thing is when it comes to graduation. After we graduate from high school, in the United States, we can go straight to work or we can go to university. It all just depends on the child, him or herself, which is definitely very different in Indonesia. Still, in the United States, there are plenty of opportunities for careers for people who could not afford university, for people who cannot afford university. We can still get a good job with a good salary in the United States because they provide plenty of training in the workforce for those children who cannot afford university and they just want to go straight to work. Where in Indonesia, it's definitely different. Usually, most of the time, a lot of students who graduate high school, they must
start finding a good university depending on the major that they want to pursue, and they must get a degree from that university before they can start school, which is something completely different. In Indonesia, it seems like black on white is more important first before experience, compared to the United States, which presents itself the other way around. So in Indonesia as well, there is no such thing, for example, as learning the United States. I'm sorry. In the United States, there is no such thing as a subject called religion. In Indonesia, there is, according to the United States, of course, and the people of the country. Religion is a private thing, should not be discussed. People have a freedom of choice to choose which religion they would prefer to be, or not have a religion at all, which can be very sensitive to be talked about in Indonesia, because the schools as well, there are plenty of schools that are religion based too. So we can tell who comes from, for example, maybe a Muslim school or a Catholic school and things like that. So those are definitely the major differences. Another simple yet appealing difference would be based on the lunch and how students socialize during lunch at school. In the United States, like I said, free lunch. Just as long as you have your lunch card, then you're able to choose the foods that you want to eat if you don't bring food from home. Now, the food that is served is very healthy, so they do encourage students to eat healthily from the very start of maybe even kindergarten or even preschool. They definitely teach healthy eating. It is different from Indonesia. Kids are able to jajan when it comes to focusing on lunch. They can eat whatever they want, maybe depending on which person is outside to serve the kids their lunch, depending on what it is. But it is something that is very different when it comes to health purposes, and it's very clear and aware how different the food is, because in the United States, the food that is served, calories are counted, as well as plenty of healthy options, from salads to certain low-fat desserts, even low-fat milk, skim milk, or even people or kids who might know that they are lactose intolerant have an option. So it is really organized in the United States based on where to go, who to go to. And then, for example, there are guidance counselors available for peer pressure situations. If a student feels stressed out, they have their guidance counselor to go to, based on social issues at school. Maybe the interactions between students in Indonesia and the US could be the same, but more or less, other than that, a lot of things are more different in that case. As well as speaking of relations and speaking of the social aspect of how things work between the two countries, one other major difference would be how students and teachers interact with one another. In Indonesia, it's more formal. We have to be able to respect and show respect and be kind to our teachers. But when it comes to the United States, we can shout their names, and then we can be able to give them high fives. If they make us happy, we can make them happy, and treat them as friends. So it's more of a buddy basis in the United States when it comes to being close to our teachers.
even though it should definitely strictly be a student-teacher basis, but the closeness between a teacher and a student can clearly be seen compared to in Indonesia. Most of the time it's a little bit more strict, and we can see the difference between a student and a teacher, of course, by the respect that they show to one another. All right, so those are definitely the major differences when it comes to the difference between Indonesian culture about school and as well as the United States culture in school. So on an end note, I would like, and my teammates, of course, or my classmates would like to thank you very much for looking at our presentation. And I hope you enjoyed what you have seen. Thank you again.